वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टका किरणमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् वयं स्वीकृतं नस्तु गङ्गकार्ये स्वयं स्वीकृतं सुखं कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः पुरत्पक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः पुरत्पक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः प्रजागरतु ते प्राणिशम् तदन्तः प्रजागरतु प्राणिशम् विजेत्री जनसौभताकारशक्ते विजयती जनसौभताकारशक्ते विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परौ वै प्रपन्ने तुमे तत्पराष्ट्रम् परं वै प्रपन्ने तुमे तत्पराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम् समर्था भवत्वा शिशा ते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भजन प्रणाम 1 2 3 संख्या वाहिनी क्रमांक 1 86 + 3 2 68 3 64 + 2 4 वाहिनी क्रमांक 5 70 + 3 घोष 53 प्रबंधक 31 अभ्यागत क्रम संघ रक्ष स्वस्थ પ્રબંધક પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેશે. ધ્વજ તોલક, ધ્વજ રક્ષક
પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લે. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय मातरम मातरम नमस्कार, मेरा नाम मृणाल जैन है। दमन, दीव और दादरा नगर के सारे लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। आए दिन हम समाचार में पढ़ते हैं, इनफैक्ट रोज पढ़ते हैं कि किस तरह से लोगों की जान सड़क के हादसों में चली जाती है। क्या आप जानते हैं ये क्यों होता है या इसके पीछे वजह क्या है? मैं आपको बताता हूं। लोग बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के। अच्छा कि आपने हेलमेट पहन लिया, लेकिन ये हेलमेट हमारे डर से नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए पहना करो। शाबाश। गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात तक करते हैं। और सबसे बुरी बात, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं बिना सीट बेल्ट के। पहला कदम ही दुनिया को आगे ले चलता है। आप और हम मिलकर इसे अच्छा बना सकते हैं। जान है तो जान है।
સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું. બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી. વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો. સાંભળો છો? દમણ અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ. મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ.